شاء الله نبدأ مولانا. بسم الله. بسم الله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم وكرم، وعلى إخوانه النبيين أجمعين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت يا حي يا قيوم سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بتدبر حديث سيدي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو الحديث 26 في كتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى، الذي مشهور بالأربعون النووية. فإن شاء الله تبدأ بقراءة الحديث، لأن الحديث 25 قرأناه سابقا وفصلنا فيه، فنكمل من الحديث 26. تفضل يا شيخ محمد. بسم الله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi para ikhwan wa akhwat kita sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali pembacaan kita dengan kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang telah disusun oleh Imam Nawawi. Dan insya Allah kita akan mulai dengan membaca terlebih dahulu hadis ini. Wa bi isnadi syekhina ila al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, wa nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa ulumi masyayikhina fi daraini Allahumma amin. Al-hadis al-khamis wa ishrun at-tanafusu fil khairi wa fadlu dzikri. انتهينا منه محمد. هذا انتهينا منه. صحيح الآن sadis wal ishrun. tamam. Al-hadis as-sadis wal ishrun kasratu turukil khair wa ta'addudu anwa'is sadaqat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu. كل سلامة يعني المفاصل والأعضاء. السلامة هو المفصل من العضو، يسمى سلامة. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل سلامة من الناس عليه صدقة، هذا يبين أن الأبواب الصدقات كثيرة بعدد أعضائك وأكثر. تفضل. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap sendi, ya, sendi tulang-tulang manusia itu alaihi shadaqah, dapat atasnya shadaqah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya jalan-jalan untuk bersedekah itu banyak. Ya, jalan-jalan bersedekah itu banyak. Barakallahu fiik. As-sulama wal mafasil wal a'dha. الإمام النووي ذكر أنها 360، لكن هذا ثابت في صحيح مسلم أنها 360 مفصلا. أهل الطب يعرفون والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن طبيبا ولم يكن درس الطب، لكنه ذكر ذلك أن كل سلامة عليها صدقة. وبعد سنوات يعني الطب أثبت أن المفاصل التي في أعضاء الإنسان في جسم الإنسان هي 360 مفصلا وعضوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذه المفاصل والأعضاء كلها يجوز أن يكون فيها صدقة، يجوز أن يكون فيها صدقة. فعندما أنت تحرك يدك في طاعة الله تعالى أنت في صدقة، لما تحرك رجلك في طاعة الله هذه المفاصل تتحرك في الصدقة. تذكر الله في سلامة أصابعك بعد الصلاة، هذه السلامة صدقة تستعملها في الصدقات. فأبواب الصدقات كثيرة، كما مر معنا في الحديث الذي قبله أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أنه
ذهب أهل الدثور والأجور. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس فقط في المال صدقة، بل بكل عضو من أعضاء جسدك قد يكون لك في ذلك صدقة. وبين أن في التسبيح صدقة، في التحميد صدقة، وأبواب الصدقات كثيرة. وهذا الحديث يعني يتناسق ويتناسب مع الحديث الذي قبله تماما في تنوع الصدقات وأبواب الخيرات المفتوحة. تفضل. Jadi tadi saya mengatakan bahwa disebutkan sendi atau persendian tulang manusia itu terdapat kurang lebih 160 sendi. Baik. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa yang namanya abwaab sedekah itu, pintu-pintu sedekah ini banyak, ya. Jadi jalan-jalan untuk bersedekah ini jangan dianggap hanya itu saja, tidak. Tapi lebih luas daripada apa yang kita bayangkan. Dan subhanallah, lihat bagaimana Rasulullah SAW ini, meskipun beliau bukan dokter dalam pengertian sekarang, tapi beliau mengetahui bahwasanya memang persendian manusia itu banyak. Karena itu ini ada kaitannya dengan hadis sebelumnya, ya, yang menceritakan bahwasanya orang-orang kaya itu mengungguli orang-orang miskin ketika orang-orang miskin mengadu kepada Rasulullah SAW, ya. Orang-orang kaya di kalangan sahabat itu mengungguli orang-orang miskin dengan sedekah-sedekah mereka. Baik, maka Rasulullah SAW memberikan maklumat atau memberikan pengarahan bahwa tasbih itu sedekah, tahmid itu sedekah, dan lain-lain, ya. Ini hadis ini ada kaitannya dengan hadis sebelumnya, gitu ya, menunjukkan bahwasanya pintu-pintu sedekah itu banyak. Tafadhol Maulana. Barakallahu fiik. Akmal al-qira'ah. Wabillahi qol kulla yawmin tadlu'u fihi syamsu ya'dilu atau ya'dila bain ya'dilu. عندك يعدل وفي نسخ تعدل. يعني في تعدل وفي نسخ يعدل. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل أو في نسخ تعدل بين الاثنين صدقة ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يحمله تحمله. إذا قرأت بالياء فتكون يحمله، أو قرأت بالتاء فتحمله. هذه الرواية وهذه الرواية موجودة. نعم، تفضل. ويعين الرجل في دابته فيحمله أو تحمله عليها أو يرفع له عليها. نعم. أو يرفع أو ترفع إذا بدأنا يعني. تمام. نعم. أو يرفع أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة. يعني إعانتك للرجل لركوبه على دابته هذه صدقة. هذا مثل إذا كنت تمشي في الطريق ورأيت رجل يريد أن يقطع الطريق، فأخذت بيده وأعنته على قطع الطريق لأنه يمشي ببطء وتخاف عليه أن تصدمه السيارة، هذه صدقة لك، لا تؤخرها، اكسبها. رأيت رجل يريد أن يصعد إلى سيارته وهو عاجز متعب لا يستطيع، أخذت بيده وأعنته على صعود سيارته، هذه صدقة. فالحمد لله أبواب الصدقات كثيرة، ولو نظرنا فيها لنجد أن كل هذه الأبواب فيها تراحم بين المسلمين، فيها تراحم والحمد لله تعالى. فأبواب الخيرات كثيرة، ليست محصورة بالحديث هذا أو في الحديث الذي قبله، بل هي أكثر بكثير. تفضل. تمام. Jadi kita ini artikan. Jadi setiap persendian manusia itu terdapat sedekah, kemudian setiap hari di mana matahari terbit, ya, kemudian di setiap kali matahari itu terbit, kemudian ada seseorang atau engkau, ya, jadi bisa dia, bisa kamu, ya, ini apa konteksnya itu, engkau atau dia
melakukan islah, ya, perbaikan di antara dua orang, ya, maka itu termasuk sedekah. Jadi kata Nabi SAW, kalau ada orang, ya, mendamaikan di antara dua orang, maka itu dianggap sebagai sedekah, ya, dimanapun dia berada dan kapanpun. Ini kan istilah kula yaumin tatlu'u fihi syamsu, maksudnya adalah dimanapun dan kapanpun itu. Setiap saat di mana matahari terbit, gitu ya, dimanapun dan kapanpun orang ketika mendamaikan dua orang yang berseteru, maka itu dianggap sedekah. Kemudian kalau seandainya ada seseorang atau kamu membantu orang yang sedang berjalan, dengan apa dibantunya? Dengan diberikan tumpangan, ya, dengan diberikan tumpangan. Baik, maka itu juga termasuk sedekah, gitu ya. Atau kamu membawakan barang bawaannya, gitu ya. Jadi ketika kita melewati seseorang yang sedang berjalan membawa barang yang berat, kita bantu dengan membawakan barangnya. Nah, itu termasuk juga sedekah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pintu-pintu sedekah itu luas. Dari hal-hal yang kita anggap sepele saja itu sebetulnya adalah sedekah, dan itu akan mendatangkan pahala yang banyak, insyaallah. Fadhil. تفضل أنت بارك الله فيك. Wa billahi qol wal kalimatu thayyibatu shadaqatun wa bi kulli khutwatin yamshiha ila sholati shadaqatun wa yumitul adza anit tariqi shadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. يعني تمشيها أو تميتها، تميت الأذى بحسب قراءتك. تمام. طيب، الكلمة الطيبة صدقة. البعض سبحان الله الذين ليس عندهم التزام في الدين، يعني الله سبحانه وتعالى ما يسر لهم أن انشرحت صدورهم لأمور الدين. البعض يسمع منك أنت تقول بارك الله فيك، أحسن الله إليك، جزاك الله خير، هذه كلها صدقات. يقول لماذا تقولون هذا دائما؟ نحن نقوله لأننا نحن جماعة أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنا بما جاء به ونحب أن نقتدي برسول الله. نحن جماعة الحب، هكذا بكل بساطة، نحن جماعة الحب. عندنا الحب هو أساس، حب الله تعالى أساس عندنا، حب النبي عليه الصلاة والسلام أساس عندنا، حبك لأخيك في الله أساس عندنا، حبك لطاعة الله، حبك لإخوانك، حبك لمرضاة الله، حبك أن يكون أخاك عنده ما عندك. الحب عندنا شيء أساس، وكل هذا يفيض على اللسان، المحبة تفيض على اللسان بذكر الله الذي نحبه. فإذا فاضت المحبة، محبة الله على قلبك، فاض ذكره على قلبك، فاض شكره على لسانك. الكلمة الطيبة صدقة، نعم، الحمد لله تعالى. الله تعالى جعل هذه الصدقات ألفة لما بين القلوب، ألفة لما بين القلوب، ونسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة. أما النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة فهي صدقة، فهذا بحسب نيتك إن شاء الله تعالى. إذا خرجت من دارك للصلاة تنوي الصلاة فقط، فهذه كل خطوة تكون كفارة لذنوبك وصدقة لك ورفعة لك أيضا. فنسأل الله أن يعيننا ويثبتنا على ذلك. وقد جاء في رواية لمسلم غير هذه الرواية: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيح صدقة، وكل تحميدة صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ركعتي الضحى حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على ذلك.
كان لا يترك صلاة الضحى النبي عليه الصلاة والسلام. ومشايخنا أيضا رحمه الله وجزاهم الله عنا كل خير كانوا يعلمون ويعلمون طلاب العلم لا تخرج من دارك قبل أن تصلي الضحى، صلي الضحى واخرج من دارك، لأن في صلاة الضحى هذه الصلاة صدقة لكل عضو من أعضاء جسدك يتحرك لأداء الصلاة، ففي كل عضو يكون لك صدقة، فإذا خرجت من دارك خرجت وقد تصدقت عن كل عضو من أعضاء جسدك. هذه حقيقة عشناها مع مشايخنا، لا تخرج من دارك قبل أن تصلي الضحى، وأنا أنصحكم بذلك. تفضل. Tamam. Jadi para ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di sini dikatakan wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Dan ucapan yang baik itu adalah sedekah, ya. Karena itu kata Syekh tadi bilang alhamdulillah bil alamin itu adalah sedekah. Jazakallahu khairan itu adalah sedekah. Barakallahu fiik adalah sedekah. Ahsanallahu ilaik dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan termasuk doa-doa syafaqallah dan lain-lain. Itu adalah doa ya ikhwah. Ya, itu adalah sedekah gitu ya. Itu adalah sedekah ya ikhwah. Jadi jangan dianggap sepele ucapan-ucapan baik, kalimat-kalimat thayyibah, ya. Doa-doa itu jangan dianggap sepele, itu adalah bagian daripada sedekah. Ya, terima kasih jazakallahu khairan kan itu kan semoga Allah membalas dengan kebaikan, itu kan sedekah sedekah yang luar biasa itu. Boleh jadi karena doa kita seseorang akan mendapatkan kebaikan sebagaimana doa kita tadi. Baik, ucapan-ucapan baik lainnya itu adalah sedekah, seperti ucapan-ucapan motivasi, ucapan-ucapan penyemangat, ucapan-ucapan pelipur lara, itu merupakan bagian daripada sedekah. Jangan ditinggalkan. Baik. Nah, tadi saya mengatakan kenapa kalimat thayyibah ini dianggap sedekah di dalam Islam, karena seolah-olah Rasulullah SAW itu ingin mengajarkan kita mahabbah gitu ya. Jadi mengajarkan kecintaan terhadap sesama mukmin ya, dan juga sesama manusia. Oleh karenanya kita mengatakan nahnu jama'atul hub, ya. Kita ini jama'atul hub, jamaah cinta begitu ya. Kita ini adalah sekumpulan orang-orang yang menebarkan cinta. Karena itu mahabbah atau kecintaan itu diekspresikan dengan berbagai ekspresi, baik itu ekspresi lisan maupun perbuatan. Oleh karenanya tidak keluar dari lisan kita kecuali yang baik-baik saja, yang thayyib-thayyib saja, bukan umpatan, bukan celaan, bukan kata-kata yang menyakitkan, bukan kata-kata yang merendahkan, bukan, tapi kalimat-kalimat yang thayyib yang menunjukkan kepada cinta, persaudaraan, kasih sayang, ya, adab, akhlak yang mulia. Maka kita katakan sudah menjadi asas bagi kita hubullah, kecintaan terhadap Allah, hubun Nabi, kecintaan terhadap Nabi, hubbu li ikhwanina muslimin, ya, kecintaan terhadap saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin, maka itu sudah menjadi asas hidup kita. Maka ketika itu menjadi asas hidup kita, keluar dari lisan kita ini kalimat-kalimat thayyib, karena tidaklah seseorang itu mencinta, melainkan dia akan menyampaikan kata-kata yang manis. Jadi kita ketika berdoa kepada Allah, kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, berdoa yang baik. Ketika kita bersalawat kepada Rasul, menyebut Rasul, kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, ya. Tidak menyebut Rasul rembes dan sebagainya, tidak, tapi memuliakan Rasul. Kemudian ketika kita bertemu dengan ikhwan kita, saudara kaum muslimin, kita juga mengatakan hal-hal yang baik, gitu ya. Jadi al-mahabbah tafidu ala lisan. Jadi kecintaan itu terrealisasi atau terlihat dari lisan kita. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat ini, nikmat cinta ini ya, yang kita miliki sekarang, ini mudah-mudahan senantiasa Allah jaga dan tidak Allah hilangkan daripada diri kita. Nah, ketika tadi dikatakan oleh Syekh,
kalimat thayyibah itu sedekah. Kemudian wa bikulli khutwatin yamshiha ila sholati shadaqah. Setiap kali langkah yang kita lakukan, ya, yang kita kerjakan, setiap langkah yang kita langkahkan hendak pergi ke masjid, ya, untuk melaksanakan sholat, maka itu dianggap sedekah. Tentu niatnya adalah niat untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau sudah dari rumahnya itu niatnya adalah niat melaksanakan sholat di masjid, maka setiap langkah yang kita langkahkan itu dihitung sebagai sedekah. Termasuk bahkan menyingkirkan halangan, yumitul adza. Menyingkirkan halangan daripada jalan itu adalah sedekah. Nah, saya mengatakan jalan-jalan atau pintu-pintu sedekah ini banyak, ya. Al-amru bil ma'ruf sedekah, an-nahyu anil munkar sedekah, ya. Amar ma'ruf, memerintahkan yang baik, dan nahi mungkar, mencegah daripada yang mungkar, itu adalah bagian dari sedekah. Tasbih, tahmid, sedekah, kan kita pernah sampaikan itu sebelumnya, gitu ya. Termasuk tadi ketika disebutkan bahwa setiap sendi, ya, tulang manusia itu terdapat sedekah yang harus ditunaikan, gitu kan. Jadi itu harus disedekahi, begitu ya. Nah, bagaimana caranya agar kita dalam setiap harinya itu, ya, bisa memenuhi sedekah-sedekah itu, gitu. Baik. Kemudian saya mengatakan di antaranya adalah yang disampaikan oleh Nabi SAW dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi 2 rakaat sholat duha ini termasuk kafarat atau termasuk pengimbang dari sedekah-sedekah, pintu-pintu sedekah setiap harinya yang bisa kita penuhi, gitu ya. Oleh karenanya Syekh mengatakan, menasihati kita semua, dan ini merupakan nasihat dari para masyayikh sebelum beliau, gitu ya, guru-guru beliau. Jadi la takhruj min darika qabla an tusalliya as-shalat ad-duha, gitu ya. Jadi janganlah engkau atau kalian, wahai ikhwah, keluar dari rumah kalian, berangkat pergi kerja atau beraktivitas, kecuali mengerjakan terlebih dahulu sholat duha, ya. Jadi sholat duha ini penting dan tidak boleh ditinggalkan, mesti dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, ya. Jadi sholat sunnah duha ini mesti dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, karena kita ingin mengawali hari dengan yang baik, termasuk tadi sholat duha ini adalah mengimbangi pintu-pintu sedekah yang banyak di setiap harinya. Tafadhal Maulana. تفضل اقرأ الحديث السابع والعشرين. Baik. Ya. Sekarang hadis selanjutnya, al-hadis as-sabi wal ishrun, ta'riful birri wal ismi. Wa bihi laiqala anin Nawasi ibni Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a alaihi nas. Rawahu Muslim. البر حسن الخلق. البر حسن الخلق. ليس كل البر هو حسن الخلق فقط، ليس محصورا فقط في حسن الخلق. نقول نحن قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. ما المقصود بالحج عرفة؟ بالحج عرفة أن أعظم الأركان وأهم ركن للحج هو الوقوف في عرفة. من لم يقف في عرفة فاته الحج. لكن يوجد أعمال في الحج غير الوقوف في عرفة. وكذلك بالنسبة للبر، من أهم أركان البر هو حسن الخلق. حسن الخلق النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه إن العبد لا يبلغ بحسن الخلق، إن العبد لا يبلغ بحسن الخلق مرتبة الصائم القائم. وجاء في حديث أن آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن صاحب الأخلاق الحسنة له مرتبة كذا وكذا في الجنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على حسن الخلق. وحسن الخلق ما معناه؟ أن تكون حسن الخلق يعني أن يكون عندك إنصاف في المعاملة،
رفق في المحاولة، عدل في الأحكام، بذل في الإحسان، وغير ذلك من صفات المؤمنين الذين جاءت صفاتهم في القرآن، وهي كثيرة وكلها تدل على حسن الخلق. نحن لسنا من الذين يسعون إلى الأخلاق البذيئة، هذا ليس في ديننا، بل نحن ديننا يأمرنا بحسن الخلق، ديننا يأمرنا بحسن الخلق. ومن حسن الخلق أيضا الإحسان إلى ليس فقط إلى المسلم، بل أحسن إلى جارك، أحسن إلى الكافر، إلى الذي ليس على دينك وليس على ملتك، أحسن إليه، هذا من حسن الخلق. أحسن إليه لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. لا تكن شديدا بحيث تنفره من الدين، بالعكس. أليس النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر لما نظر إلى الأسرى وهم مسلسلون بالسلاسل قال عليه الصلاة والسلام: إن أناسا يساقون إلى الجنة بالسلاسل. فماذا كان من أولئك الأسرى؟ أنهم أخذوا ووضعوا في المسجد، وكان منهم ثمامة مولى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن إليهم. الله تعالى قال في القرآن الكريم: حتى الأسير الذي هو كافر ماذا نفعل به؟ نطعمه، يجوز، وهذا من باب حسن الخلق، وهذا سبب لإدخاله في دين الإسلام. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. من هو الأسير؟ الكافر الذي وقع في الأسر، هذا نطعمه لله تعالى ونحسن إليه ليسمع كلام الله ليدخل في دين الإسلام. فهذا حسن الخلق عندنا، ليس فقط بين المسلمين، بل حسن الخلق مع الكفار أيضا، لابد أن يكون عندنا حسن الخلق. تفضل. Jadi para ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di sini hadis yang ke-27 ini berkenaan dengan albir wal ism, ya, berkenaan dengan kebaikan dan dosa. Jadi apa itu kebaikan dan apa itu dosa? Daripada Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, ia bersabda, albirru husnul huluk. Jadi yang namanya albir, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, begitu ya. Tapi ini bukan berarti yang namanya kebaikan hanya akhlak mulia, bukan. Sebab ini tidak berfaedah kepada hasar, ya, tidak berfaedah kepada pembatasan itu. Jadi yang namanya kebaikan itu tidak terbatas hanya akhlak yang mulia. Hanya saja kenapa di sini dikatakan kebaikan itu akhlak yang mulia? Karena di antara perkara yang baik, ya, di antara perkara yang utama yang mesti ada pada seseorang, terutama muslim, itu adalah akhlak mulia. Gitu. Sebagaimana perkataan Nabi SAW, al-hajju arafah, ya, al-hajju arafah. Al-hajju arafah itu maknanya haji itu adalah di Arafah, gitu kan. Nah, maknanya itu bukan berarti haji itu hanya di Arafah, bukan. Tapi maknanya adalah di antara perkara yang penting atau rukun yang penting di dalam haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi itu maksud daripada ucapan Nabi SAW, al-birru husnul khuluq dan al-hajju Arafah. Menunjukkan urgensitasnya, gitu, ya. Bukan menunjukkan bahwa kebaikan atau haji itu terbatas hanya pada itu saja, bukan. Baik. Nah, kemudian saya mengatakan bahwa kenapa akhlak mulia ini diperhatikan oleh Islam, begitu ya. Kenapa ini menjadi bagian yang penting di dalam Islam. Baik. Sebab kita tahu bahwasanya Nabi SAW itu kan diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia, gitu.
Jadi Nabi SAW juga dalam beberapa hadis itu mengutamakan yang namanya akhlak mulia, gitu ya. Jadi ini sebetulnya bagian daripada misi Rasulullah SAW, gitu. Akhlak mulia, kemudian akhlak terpuji, dan lain sebagainya, ini adalah bagian daripada misi Rasulullah SAW, misi Islam, gitu ya. Dan kita tahu bahwasanya akhlak bazi'ah, akhlak yang keji, akhlak yang buruk, ya, itu bukan bagian daripada Islam, begitu ya. Bukan bagian daripada Islam. Kenapa? Karena Islam tidak menghendaki seseorang untuk menyakiti orang lain dengan lisan maupun dengan perbuatan. Jadi Allah Islam menghendaki, gitu ya, agar kita berbuat baik terhadap setiap manusia, bersikap adil terhadap setiap manusia, baik muslim maupun kafir. Termasuk di dalam hal ini terhadap orang-orang kafir yang bahkan musuhi Islam, gitu ya. Jadi ketika Rasulullah SAW di perang Badar itu ya, di perang Badar itu Rasulullah SAW memperlakukan para tawanan perang dengan baik, begitu ya. Memang kita menghadapi mereka dalam rangka apa? Dalam rangka menyingkirkan gangguan-gangguan mereka terhadap dakwah, gitu, di dalam perang itu. Namun tatkala mereka bisa ditaklukkan, mereka bisa dikendalikan, ya, kemudian kita bisa mempengaruhi mereka, nah maka ini menjadi jalan bagi kita untuk mendakwahi bagaimana indahnya Islam, gitu kan. Jadi orang-orang yang ditawan pada saat perang Badar itu ya, dari orang kafir, itu diperlakukan dengan baik, ya, tidak dihinakan, tidak diberi makan dan lain sebagainya, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Islam itu memperhatikan akhlak mulia bahkan terhadap musuh Islam ketika mereka ditaklukkan atau ketika mereka ditundukkan. Tafadhol. بارك الله فيك. أكمل الحديث إلى آخره لأني أريد أن أتكلم عن الاسم ما حاك في نفسك. في آخر الحديث يوجد في الحديث الآخر الذي بعده يوجد التفصيل. يعني هذا مع ذاك. تمام. اقرأ للأخير. وعن وابصة وبه قال وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفتي قلبك البر لا يوجد فاء فقال نعم فقال استفتي قلبك البر matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftaka nasu wa aftauka. Hadisun hasanun rawainahu fi musnadai al-imamaini Ahmad ibn Hanbal wa Darimi rahimahumullah ta'ala bi isnadin hasan. طيب هنا لما تكلم عن الاسم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وقال الاسم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. هل يدرك الإنسان ما معنى البر أو يدرك ما معنى الإثم إلا بالعلم؟ لا يدرك هذا إلا بالعلم. لن تعرف ما معنى الحلال ولا معنى الحرام إلا بالعلم. أما من أخذ بالحديث على ظاهره وقال إذا كرهته في نفسي فهو حرام لم أكرهه في نفسي فهو حلال هذا يتخبط في جهل عجيب وقد يقع فيما حرمه الله تعالى وقد يقع في مخالفة العقيدة أحيانا. لا يؤخذ الحديث على ظاهره. الاسم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس هذا بعد العلم. هذا العلم ما حاك في نفسك أحيانا أنت تعرف الحكم الشرعي لكن هذا الحكم الشرعي هل هو يجوز أم لا يجوز؟ قد يكون من الأمور التي جاء في الحديث كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه
يعني أمر متشابه اشتبه عليه، هل هو حلال أم حرام؟ هذا الذي نتكلم عنه. أما أن يقول الإنسان أنا الآن ارتحت لهذا العمل فأفعله، لا لا، الأمر ليس راحة قلبك. من يشرب الخمر هو مرتاح لشرب الخمر، ما الذي يزعجه؟ والذي يذهب إلى الزنا ما الذي يزعجه؟ هو مرتاح للزنا. ولو اطلع الناس عليه هو لا يستحي، ليس عنده حياء، فهذا لا يؤخذ على ظاهره، وليس عنده ذرة حياء الذي يفعل المعصية. لكن هذا الكلام بالنسبة لمن آمن بالله ورسوله وتعلم، هذا من آمن بالله وتعلم. هنا الإنسان يرجع إلى العلم، فإن وصل إلى مرحلة أنه اختلط عليه هل هو حلال أم حرام فليترك، هنا فليترك، تردد في صدره فليترك، بعد أن يكون تعلم، وإن أفتاه من أفتاه. تفضل. Jadi kemudian hadis selanjutnya gitu ya, lanjutannya, wal ismu mahaka fi nafsika. Jadi yang disebut dosa itu adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu. Wa karihta ayyatoli alaihin nas, dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Jadi hadis ini tidak dipahami secara zahir gitu ya, bahwa yang namanya kalau orang merasa risih ketika berbuat itu dosa. Kalau tidak merasa risih berarti tidak dosa. Nah, ini bukan seperti ini pemahamannya, karena boleh jadi ada orang meminum khamar, dia tidak merasa risih ketika meminum khamar, betul? Atau boleh jadi, mohon maaf, orang memakai pakaian seksi, perempuan, itu tidak merasa risih ketika memakai pakaian seksi, gitu ya. Malah sebaliknya, ketika menutup aurat, dia malah risih, gitu. Nah, ini bukan seperti itu pemahamannya. Jadi maksud merasa risih dalam dirimu, gitu ya, merasa terganggu, merasa ada yang kurang seret, itu maksudnya adalah ketika telah belajar, gitu ya. Jadi bagi orang-orang yang benar-benar beriman, yang maksudnya beriman kepada Allah, bukan orang-orang kafir, karena orang-orang kafir sudah lupa dengan taat dan maksiat itu, dan telah belajar, gitu ya, telah belajar apa yang menjadi kewajiban mereka, apa yang menjadi sunnah-sunnah bagi mereka, apa yang menjadi hal-hal yang terlarang bagi mereka. Nah, itu mereka sudah belajar, gitu. Nah, ketika mereka telah belajar, begitu ya, kemudian mereka menemukan suatu perbuatan atau suatu tindakan yang itu membuat hati mereka ragu, gitu. Dan ternyata mereka merasa kalau mengerjakan ini buruk di mata manusia, gitu ya. Ini menjatuhkan martabat dia, gitu ya. Ini menjatuhkan kemuliaan dia, ya. Maka yang seperti inilah yang mesti ditinggalkan, gitu ya. Jadi kalau misalkan orang itu beriman dan memiliki ilmu, ya, memiliki kesadaran, maksudnya memiliki kesadaran, maka dia akan merasa sesuatu ini ada yang tidak beres. Nah, ketika sesuatu ini ada yang tidak beres, secara tidak langsung ini sebetulnya merupakan penjagaan Allah terhadap orang-orang yang dia cintai itu. Jadi orang-orang yang beriman ini akan terhindar dari maksiat sekecil apapun, bahkan terhindar dari pintu-pintu maksiat yang telah dibukakan oleh setan, gitu ya. Jadi Nabi SAW itu memberikan tips agar kita terhindar dari godaan setan, termasuk di antaranya adalah ini, gitu. Baik. Jadi bukan sebagaimana yang difahami tadi. Baik, tafadhol. سأقرأ لكم ما قاله الإمام ابن دقيق العيد، وهو كان مجتهدا رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير. يقول في شرحه على هذا الحديث: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال يعني هو الشيء الذي يورث نفرة في القلب، وهذا أصل يتمسك به لمعرفة الإثم من البر.
innal isma ma yahuku fis sadri wa yakrahu sahibahu an yattali'a alaihi nas. ثم قال رحمه الله: والمراد بالناس أماثلهم ووجوههم. هؤلاء هم المعنيين بكلمة الناس، يعني العلماء، يعني الأكابر، يعني الذين فقهوا، الذين إذا اطلعوا عليك رأوا منك معصية فأنت تتخفى أن لا تظهر هذه المعصية أمامهم. قال أماثلهم ووجوههم لا غوغاؤهم. الغوغاء لا عبرة بكلامهم، لو اطلع الناس عليهم على أعمالك لا عبرة بهم، لأنهم في زماننا إذا رأوا الشخص على طاعة يستهزئون به. فهل هؤلاء نتخفى من الطاعة حتى لا يرونها؟ لا نتخفى، بل نظهر ما فيه عزة لنا وهو طاعة الله تعالى. فالعبرة بالناس هنا هم أماثل الناس، أفاضل الناس، وجوه الناس في مرضاة الله تعالى، وهم العلماء والأتقياء والأولياء. هذا هو الإثم الذي إن خشيت أن يطلع أولئك عليه يلوموك ويأمروك بالمعروف وينهوك عن المنكر ويستصغروك لفعل هذه المعصية فتتخفى منها. اتركها، لا تتخفى منها، اتركها إن خشيت أن يطلع عليها هؤلاء الناس. تفضل. Jadi Syekh menyampaikan penjelasan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid berkenaan dengan al-ismu maha kafi nafsika wa karihta ayattali alaihi nas, ya. Jadi dosa itu adalah apa yang mengganggu jiwamu dan engkau benci orang mengetahui hal itu, ya. Nah, ini maksudnya adalah dosa itu sesuatu yang mengganggu jiwamu, ini maksudnya adalah sesuatu yang membuat resah di dalam hati, ya. Nah, dan ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang, ini penjelasan Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, ya. Hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, ya. Baik. Kalau orang sehari-harinya selalu berbuat maksiat, berbuat dosa, maka mereka tidak punya perasaan seperti ini, ya. Jadi itu maksudnya begitu. Kemudian siapa yang dimaksud dengan anas, manusia, itu adalah amathiluhum, ya, atau orang-orang yang seperti mereka, dan termasuk di antaranya adalah para ulama, ya. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki kesadaran, orang-orang yang telah tercerahkan dengan hidayah Islam, gitu, ya. Jadi orang-orang yang faham begitu, ya, itu mereka lah yang disebut di sini sebagai manusia, gitu, ya, yang kita tadi bilang, dan engkau tidak suka kalau manusia tahu, orang-orang tahu bahwa engkau mengerjakan itu. Nah, orang-orang di sini maksudnya adalah orang-orang baik, gitu, orang-orang para ulama, bukan orang-orang yang senang maksiat. Karena orang yang senang maksiat nanti mereka tidak akan masalah dengan itu, gitu, ya, malah akan menganggapnya wajar, gitu. Baik. Dan bukan go-go-uhum, ya, tadi dikatakan bukan go-go, ya, bukan orang-orang yang diibaratkan seperti go-go. Jadi go-go itu seperti ini, apa, seperti serangga yang mengeluarkan bunyi, gitu, ya. Baik. Jadi serangga yang mengeluarkan bunyi seperti jangkrik lah mungkin, ya. Baik, wallahu alam. Yang jelas orang-orang yang jangkrik, ya. Baik, jangkrik bos, gitu, ya. Nah, itu orang-orang itu mereka tidak akan peduli dengan baik dan buruk. Tapi kalau orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham akan peduli mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karenanya itu yang menjadi pegangan kita, itu, ya. Baik, jadi seolah-olah kita pun dari hadis ini, ya, kita ini diperintahkan untuk memiliki teman orang-orang yang baik, memiliki
sahabat yang baik-baik begitu ya. Baik, karena dengan begitu kita nanti jadinya terbawa lingkungan yang baik gitu kan. Nanti kalau teman-teman kita baik-baik, kita mengerjakan ini nanti aduh kita merasa sungkan ya, canggung gitu. Baik. Beda kalau misalkan teman-temannya buruk semua gitu. Malah mereka yang akan mengajak kita melakukan yang tidak-tidak. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Tafadhol Maulana. بارك الله فيك. اقرأ الحديث الذي بعده. طيب وبه قال وعن وابي صحيح هذا مولانا. لا انتهينا منه هذا. نعم صحيح. طيب الحديث الثامن والعشرون. نعم السمع والطاعة والالتزام بالسنة. وبه قال عن أبي نجيه العرباد ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. نعم تمام. موعظة بليغة. هنا في عندك يوجد نقص. موعظة بليغة. تمام. أضيف هذه. يوجد نقص عندكم في الحديث. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام لم ندخل بعد في حديث النبي، لكن قول العرباض قال موعظة بليغة. ما معنى موعظة بليغة؟ بليغة يعني بلغت منا مبلغا كبيرا أثرت في نفوسنا. هذا معنى موعظة بليغة، يعني بلغت إلينا وأثرت في قلوبنا موعظة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه كلمة بليغة مهمة هنا. لا أدري كيف يعني كتبوها ناقصة. موعظة بليغة يعني أثرت فينا، وجلت منها القلوب يعني خافت القلوب، زرفت العيون، بكت، يعني أصابهم شيء من الخوف والتأثير الشديد. هذا معناها. تفضل. Tamam. Jadi ini hadis yang ke-28 dari Abu Najih Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata wa'azona Rasulullah SAW mau'izatan balighatan ya. Jadi Rasulullah SAW ini menasihati kita, memperingati kita dengan nasihat mau'izah yang balighah, yang membekas ya. Ini di dalam hadis ini tidak dituliskan balighah, lafaz balighah. Ya. Jadi hanya mau'izah. Dan ini keliru. Seharusnya ada lafaz balighah, mau'izatan balighatan. Wajilat minhal qulub. Jadi Rasulullah SAW ini memberi kita nasihat yang membekas, yang membuat hati-hati kita ini merasa bergetar ya. Wajilat ya. Al-qulub ya, merasa takut begitu betul. Jadi hati kita merasa takut dan wazarafat minhal uyun, dan air-air mata kita bercucuran gitu ya. Saking apa? Saking membekasnya, saking membuat sedihnya nasihat yang beliau sampaikan. Tafadhol. هنا لما قال وجلت منها القلوب وذرفت العيون كأن الموعظة، وهنا غير مذكورة هذه الموعظة، كأن الموعظة كانت في التخويف والوعيد والترهيب وتبيان ما سيحصل بأهوال يوم القيامة. والله أعلم، لأنها موعظة شديدة فخافوا من هذه الموعظة فذرفت عيونهم خوفا من الله تعالى، وكذلك حصل عندهم خوف. وعلى هذا المعنى وجلت القلوب وذرفت العيون. ثم أكمل. فقلنا يا رسول الله اشرح هذا وأكمل القراءة. Tamam. Fakul tadi disampaikan oleh Syekh bahwa wajilat minhal qulub itu merasakan takut ya. Entah ini berkaitan dengan nasihat yang membuat sedih gitu ya.
bisa jadi nasihat perpisahan, sehingga bercucuran air mata, atau ini terkait dengan keadaan mereka yang pada saat itu melihat Rasulullah SAW dengan tatapan dan pandangan yang sungguh membuat terharu, terenyuh gitu ya. Ala kulli hal, ini semua menunjukkan bagaimana nasihat Rasulullah SAW terkait dengan hal ini, dan ini seharusnya menjadi perhatian bagi kita. Kemudian kita akan melanjutkan bacaan hadisnya. Wa bihi qol faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Qala هنا faham. هنا لما قال كأنها موعظة مودع فأوصنا، ما المقصود بذلك؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وعظهم أنه سيكون كذا وكذا فافعلوا كذا وكذا، خشي الصحابة أن تكون هذه آخر موعظة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما بينه النبي في موعظته. خوفهم مما جاءهم في الموعظة ما زاد خوفهم أكثر فقدان النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. كلنا يعرف أنه إذا كان شخص في وداع يعني تجد أن موعظته دائما تكون إن حصل لكم وافعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا إياكم وكذا لا تفعلوا هذا، خلاص انتهى، كأنها الكلمات الأخيرة. فظنوا أن الرسول يودعهم فحزنوا أكثر، وهذا كان سببا أنه قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فبماذا توصينا؟ تفضل. Jadi sebagaimana tadi disampaikan, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seolah-olah nasihat engkau ini merupakan nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka berilah kami wasiat. Jadi para sahabat melihat raut wajah Rasulullah SAW itu seperti ingin menyampaikan nasihat terakhir gitu ya, pesan terakhir yang tidak ada lagi masa, tidak ada lagi waktu untuk bertemu. Sebagaimana biasanya orang ketika perpisahan ya, mereka memberikan nasihat dan wasiat yang itu membuat hati terenyuh, membuat hati sedih gitu ya. Ini juga dialami oleh para sahabat ketika Rasulullah memberikan nasihat ini ya. Jadi nasihat ini membekas bagi mereka, sehingga ya tadi mereka mencucurkan air mata ya, wa zarafat minhal uyun. تفضل اقرأ. Qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum. الحمد لله تعالى هذا مشهور عندنا أننا إذا كان سألنا شخص بماذا توصي ليس بيننا شيء، أوصيك بتقوى الله، وهذه من أعلى مراتب الوصايا. إن سألك شخص بماذا توصيني، وهذا كنا نسأل مشايخنا أوصني شيخي فيقول أوصيك بتقوى الله. ما معنى التقوى؟ أداء الواجبات، اجتناب المحرمات، الإكثار من النوافل، أوصيك بذلك، ليس عندنا شيء أكثر من ذلك. وهذه كانت وصية سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لكم سابقا، والتقوى لا تكون إلا من طريق العلم. لن تعرف الحلال ولن تعرف الحرام ولن تستطيع أن تؤدي الواجب وتجتنب المحرم إلا من طريق العلم. فلما أوصاهم بتقوى الله تعالى أوصاهم بالعلم وبأداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من النوافل صلى الله عليه وسلم. وهذه وصية توزن بالذهب، ولو وزنت بالذهب لوزنتها وأكثر. تفضل. والسمع والطاعة. Jadi Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah. Sesungguhnya aku memberi kalian wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Jadi para ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Ini adalah nasihat pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabat ketika Rasulullah SAW ingin memberikan nasihat terakhir. Sebab apa? Sebab takwa Allah itulah yang menjadi kunci kebahagiaan, keberhasilan, keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Dan ini pula lah yang disampaikan oleh Syekh dan yang disampaikan oleh para masyayikh beliau ketika beliau bertanya, bima tusini, dengan apa engkau wahai masyayikhina memberikan kami wasiat atau memberikan aku wasiat? Maka para masyayikh kita akan berkata, usika bitaqwa Allah. Maka aku akan mewasiatkan engkau dengan takwa kepada Allah. Takut kepada Allah. Jadi definisi takwa atau manifestasi daripada takwa itu adalah ada wajibat, melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah, ijtinabul ma'asi, ya, meninggalkan maksiat-maksiat dan larangan-larangan Allah, an-nawahi, gitu, larangan-larangan Allah, wa iksarun nawafil, dan memperbanyak yang sunnah. Jadi hiasilah kehidupan kau, wahai kaum muslimin, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah. Apa yang wajib daripada Allah laksanakan tanpa kecuali, gitu, secara menyeluruh, secara totalitas. Dan tinggalkanlah maksiat, larangan-larangan Allah secara menyeluruh, secara totalitas. Dan perbanyaklah yang sunnah. Jangan perbanyak hal-hal yang lalai. Jangan memperbanyak hiburan. Jangan memperbanyak ucapan-ucapan, obrolan-obrolan yang sia-sia. Perbanyak yang sunnah, ya ikhwah. Dan yang namanya takwa itu tidak mungkin diraih kecuali dengan ilmu. Maka seolah-olah Rasulullah SAW ketika menasihati para sahabat dengan takwa, seolah-olah Rasulullah SAW itu menasihati para sahabat dengan ilmu, agar mereka tidak meninggalkan majelis-majelis ilmu, agar mereka tidak melupakan ilmu. Oleh karenanya kita di sini pesantren Nasir Sunnah ini senantiasa syiar kita adalah ilmu dan amal, gitu. Ilmu dan amal. Ya, akhir zaman ini kan semakin dekat para ikhwah sekalian. Kita tidak tahu kapan berakhirnya dunia ini. Jadi inilah nasihat daripada Rasulullah SAW. Tafadhol. Barakallahu fiik, Iqra. Kemudian was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. طيب، هون سأقف أنا هنا إن شاء الله لأنه هذا يحتاج إلى تفصيل. قول النبي عليه الصلاة والسلام والسمع والطاعة، السمع والطاعة هذا أمر مهم. لمن؟ لولي الأمر. لا بد أن يكون هناك سمع وطاعة لولي الأمر. لا يوجد الآن خليفة، فهل معنى ذلك أن أي شخص ادعى الخلافة لا بد أن يكون عندنا سمع وطاعة له؟ لا أبدا. هذا من الأشياء التي سببت مشاكل كبيرة وإيذاء للمسلمين وتعدي على حقوق الغير. ليس كل من يدعي أنه خليفة يكون خليفة. وقد رأينا من داعش ما رأينا من الأعمال التي هي آذت أمة محمد، آذت أمة محمد. وظهور هذا الذي كان ابن لادن وادعى أنه خليفة، وذاك الذي ادعى أنه هو خليفة، وذاك الذي ادعى أنه هو المهدي، كل هؤلاء دجالون. الخليفة هو من يبايعه أهل العقد والحل والأئمة من أمة محمد الذين هم العقلاء. هذا إن شاء الله تعالى نتكلم عليه في المجلس القادم. لكن إذا كان لا يوجد خليفة، هل معنى ذلك نخرج على رؤسائنا وعلى حكامنا ونقول أنت لست خليفة ولا طاعة لك؟ ليس لكم، طالما أنه وضع هذا الرجل في الحكم وبرضا أهل البلد
فمعنى ذلك أطعه. لماذا تقومون بالبلابل وبالمشاكل؟ لماذا تقومون بالمشاكل؟ في أندونيسيا، عندكم في أندونيسيا، هل يحكمون بغير شرع الله تعالى؟ لا. أنتم تعرفون أنهم لا يرضون بأن يكون هناك انتشار للزنا، ولا يرضون بأن يكون انتشار للخمر، ولا يرضون بأن يكون قتل، ولا يرضون بأن يكون كذا وكذا. فلماذا تقومون على هؤلاء الحكام ما لم يكن عندكم دليل على أنهم يشجعون على الكفر؟ هل يشجعون في بلادكم على الكفر؟ مهما حصل من الحاكم، لا يوجد حاكم بدون فساد. هذه قاعدة، لا يوجد حاكم بدون فساد. الخلفاء انتهى، كان هناك خلفاء راشدون. الخلفاء الراشدون أولئك الله سبحانه وتعالى أكرمهم بأنهم من أهل الرشاد. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن بعد الخلفاء الراشدين من سيأتي؟ ملك وإمارة. وماذا جاء في الأحكام الشرعية؟ إن كان عين على المسلمين أميرا وقبل تعيينه وهو مشهور أنه عاص ورضوا به أن يكون أميرا عليهم، هذا لا ينزع من الحكم بسبب معصية، إلا إن حصل منه كفر ينزع من الحكم، إلا إن حصل منه كفر فينزع من الحكم، لأنه أصلا أنتم وضعتموه فاسق. وأما إن كان عين وهو من الأتقياء ثم بعد تعيينه فسق وفجر وعصى، هذا ينزع من الحكم. فهذه الأحكام لا يعني سبحان الله، الحمد لله أن الله تعالى بين لنا الأحكام الشرعية. نتكلم في هذه إن شاء الله في الجلسة القادمة. ونحن لا نرى في أي من يقوم بالفتن أنه فيه خير، فليسألوا عن الأحكام الشرعية قبل أن يقوموا بهذه الفتن التي آذت أمة محمد. تفضل. Tamam. Jadi di antara wasiat Rasulullah SAW itu selanjutnya adalah wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Ya, Nabi SAW mewasiatkan kepada kaum muslimin agar mendengar dan taat meskipun yang memimpin mereka adalah abdun, seorang budak sahaya. Ya. Jadi ini kaitannya dengan ulil amri, waliul amr, ya. Kaitannya dengan pemerintahan. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk taat terhadap ulil amri, terhadap pemerintah, meskipun dia adalah seorang hamba sahaya atau budak. Tentu ini sebetulnya tidak diamalkan sesuai zahir ya, karena kita tahu bahwa tidak mungkin pemimpin itu daripada kalangan budak ya. Nanti Syekh akan menjelaskan di dars selanjutnya ya, di liqa mukbil insyaallah. Di pertemuan selanjutnya akan dijelaskan oleh Syekh berkaitan dengan hal ini. Tapi yang jelas tadi Syekh mengatakan bahwa kita tahu ya, selanjutnya di sini katakan fa innahu man ya'is minkum. Nanti kita akan jelaskan itu di liqa mukbil di pertemuan selanjutnya. Tapi yang jelas Syekh tadi mengatakan bahwasanya kita mendapati bahwasanya di dunia ini sekarang tidak ada yang namanya khalifah gitu ya. Tidak ada yang namanya pemimpin bagi kaum muslimin yang diakui oleh seluruh umat Islam. Baik. Berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya ya, di mana pada saat Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang dikenal sebagai khulafa ar-rasyidin. Baik. Jadi keadaannya sekarang kita mendapati tidak ada yang layak disebut sebagai khalifah
Kemudian anehnya ya, tadi saya mengatakan ada beberapa orang atau beberapa kalangan itu mengaku khalifah itu berasal dari kelompok mereka itu, ya. Seperti Daesh tadi saya mengatakan, Daesh itu Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam ya, ISIS kalau kita menyebutnya, atau gerakan-gerakan lain itu. Nah itu menunjukkan apa? Menunjukkan kekeliruan ya terhadap pemahaman mereka terkait dengan khalifah gitu. Baik. Sebab apa? Sebab yang namanya khalifah itu disahkan, dikukuhkan oleh ahlul halli wal aqdi dan oleh kaum muslimin ya. Jadi ahlul halli wal aqdi itu semacam panitia pengangkatan pemimpin lah, dan nanti kita jelaskan mungkin pada waktunya, dan juga oleh kaum muslimin. Ya, tidak bisa tiba-tiba kita mengangkat seseorang menjadi khalifah kemudian mau tidak mau setiap orang harus tunduk gitu. Tidak ya. Maka tidak bisa kita wah ini berarti wajib memberikan ketaatan kepada ISIS misalnya, tidak ya. Atau yang lainnya, tidak. Ya, tapi kita bersama kaum muslimin ya hanya taat kepada pemerintahan dan penguasa yang sah. Perlu diketahui bahwa tadi Syekh mengatakan la yujad al-hakim biduni fasad. Tidak ada yang namanya penguasa tanpa adanya cacat. Dan kita bahkan mendapatinya tidak hanya sekarang, tapi sejak zaman lampau ketika fase Khulafaur Rasyidin berakhir, diganti dengan fase berikutnya, Nabi SAW mengatakan al-muluk ya, raja-raja. Yang itu kesannya adalah penguasa-penguasa yang rusak ya, penguasa-penguasa yang menzolimi rakyat gitu. Jadi setelah ba'da khilafah Rasyidah gitu ya, kemudian masuk ke apa? Mulkan adon itu kan di dalam hadis itu. Kerajaan-kerajaan ya. Dan memang kita mohon maaf ya, kita dapati dalam sejarah betapa ada pertumpahan darah, kemudian ada korupsi dan sebagainya. Itu menjadikan kita mengetahui bahwasanya memang yang namanya pemimpin itu, apapun sebutannya, itu tidak lepas dari kekurangan. Nah, hanya saja kita di sini ketika kita mendapati fakta banyaknya kekurangan pemimpin-pemimpin kita sampai hari ini maksud saya, ya dari sejak zaman dulu tadi kita singgung sampai hari ini, maka kita tidak boleh melakukan fitnah ya, tidak boleh berbuat yang itu bisa menjuruskan kita ke madorot yang lebih besar gitu ya. Baik. Jadi jangan sampai karena kita tidak setuju dengan kondisi penguasa sekarang gitu, kemudian kita melakukan tindakan-tindakan atau gerakan-gerakan yang berujung kepada fitnah yang akhirnya itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan itu menyebabkan madorot yang lebih besar ya, menyebabkan madorot yang lebih besar gitu ya, dan itu terjadi di beberapa negeri, baik, ketika terjadi di beberapa negeri, di beberapa negara yang kita ketahui ya, rusak, hancur, maka tidak ada yang mau disalahkan gitu, tidak ada yang mau disalahkan, masing-masing saling berlepas tangan lah. Terus kenapa melakukan hal itu gitu, baik, kalau tidak mau disalahkan. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita harus bersabar, kemudian kita harus berpikir secara logis, dan berpikir secara logis ya, bertindak secara benar itu tentu dengan ilmu ya, dengan hukum syara gitu. Tadi saya mengatakan kalau kita ini adalah hukum syara. Jadi kita mengikuti apa yang menjadi hukum syara gitu ya. Baik, dan tentu saja poin paling penting itu adalah persatuan umat ya. Persatuan umat, bukan persatuan kelompok, bukan. Tapi persatuan umat ya. Tidak bisa masing-masing saling mengklaim atau masing-masing ingin berpengaruh gitu, tidak boleh gitu ya. Dan memang hukum asalnya adalah kita harus taat terhadap penguasa, dalam hal ini bekerja sama dengan mereka
di dalam perkara-perkara yang baik begitu ya. Taib di dalam perkara-perkara yang tidak menyelisihi syariat. Tapi ketika mereka menyelisih syariat, maka kita menasihati mereka, meluruskan mereka, mengkoreksi mereka. Taib. Dan tentu saja kita berharap agar kaum muslimin diberikan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang solid, pemimpin yang bertakwa, bukan seperti sekarang ya, pemimpin-pemimpin yang tidak amanah dan melampaui batas. Baik, tafadhol. بارك الله فيك. Baik. فإذا إن شاء الله تعالى في المجلس القادم نتكلم عن هذا الأمر بإذن الله تعالى، وسيكون المجلس القادم فقط في تبيان معنى البدعة. تمام. وأرسل لكم كتابا إن شاء الله تعالى، يعني بعض الصفحات من كتاب لتبيان البدعة، ويوجد أيضا جدول أرسله لك شيخ محمد، وأنت إن شئت تعلمه أو تضعه على تشات أو تضعه على السكرين شير في المرة القادمة كما ترى. فتكون جلستنا فقط لتبيان معنى البدعة، لأن هذه المسألة مهمة جدا، تبيانها مهم جدا، حتى لا يظن البعض أن كل بدعة معناها ضلالة وكفر وشرك، ولا أدري كيف هؤلاء يفكرون. بد من بيان هذا الأمر. Sahih, tamam. Jadi tadi saya mengatakan, insya Allah kita akan menjelaskan perkara ini di pertemuan yang akan datang, termasuk juga masalah bid'ah ya. Jadi tidak setiap bid'ah itu kita kemudian akhirnya haram itu, ya, dolalah itu tidak. Tapi ada penjelasannya, dan ini penjelasan para ulama, ya, penjelasan para ulama, ulama-ulama kibar ya, ulama-ulama besar. Nanti saya akan memberikan ini tabelnya, kemudian akan memberikan kitab, nanti kita akan share sambil kita baca, dan minggu depan itu khusus membahas seputar bid'ah itu, penjelasan bid'ah dan lain-lainnya, ta'rif bid'ah dan lain-lain, nanti insyaallah. Maaf. بارك الله. نقف هنا. إذا كان أحد عنده سؤال على ما مر فليتفضل. Baik, apa ada pertanyaan? Ya, ikhwah, hal adaikum soal? Bertanya, Ustaz. Tafadhol. Ini saya mau bertanya ke Ustaz Rivaldi ya. Ini yang tadi kan ada mahaka fi nafsika itu ya? Iya. Itu kalau saya lihat di kamus itu haka itu artinya merajut, Ustaz. Itu maksudnya bagaimana itu tawilnya itu? Baik. Baik. Coba kita tanyakan ke saya, karena tidak enak kalau kita jawab langsung. Jadi saya yang ini. Kita coba. Jadi Maulana, ma makna haka Maulana? Di matnil hadis, mahaka alaihi nafsuk. mahaka fi nafsika. mahaka fi nafsika. أنت لا ارجع انزل. هذا هو. لا تصعد، انزل. نعم. يوجد هنا ما حكى في نفسك والاسم ما حكى في نفسك في كلا الحديثين. حكى في نفسك معناه حدثتك به نفسك. ما حدثتك به نفسك. هذا حكى في النفس يعني. صحيح. أليس عن هذا يسأل؟ صحيح. نعم. Jadi حديث النفس أحيانا إذا حدثته نفسه أنه إن اطلع علي فلان ماذا سيقول وأنت تخشى أن يطلع عليك فلا تفعله. صحيح. طبعا إن كان هو هذا مما يخجل منه ويكون فيه معصية. صحيح. Baik. Jadi tadi saya mengatakan bahwa haka itu adalah apa yang tercetus di dalam hati gitu ya. Apa yang tercetus di dalam hati. Jadi bukan artinya merajut, bukan ya. Tapi apa yang ada tercetus di dalam hati, yang ini kalau misalkan ada satu perbuatan atau ada satu tindakan, kejadian, kita antara sreg atau tidak sreg gitu ketika mengerjakan itu ya. Kalau dilihat oleh manusia. Maka inilah yang disebut sebagai haka.
fi nafsika ya, di dalam jiwamu gitu. Baik, ada semacam ini apa? Keraguan. Firasat begitu ya. Ya bisa dikatakan firasat, bisa diartikan sebagai keraguan-raguan, bisa diartikan sebagai apa? Suara hati. Ya kan biasanya kalau kita di kalau di film-film biasanya ada dua suara kan, jangan melakukan ini, kalau ini lakukan ini. Nah itu yang disebut sebagai haka. Baik. Adapun kaitannya dengan merajut, wallahu alam, itu mungkin dalam konteks yang lain. Haluna kesualahan dan pertanyaan lain, Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Isal bi lughatil arabiyyah ya Sayyid Sadam. باللغة الإندونيسية. تفضل تفضل. Tafadhal. Terima kasih, Pak. Tadi disinggung di depan saya tentang al-mahabbah. Sampai manakah batas kewajaran kita untuk mencintai saudara kita sih? Nah, baik. Jadi soal Maulana ila ayyi haddin al-mahabbah li ikhwanina al-muslimin. Hal hunaka al-hadd Maulana? والله بحسب قلبك. Nah. Sahih. بحسب قلبك. كلما كنت متعلق في الله عز وجل كلما وجدت أن حبك للمسلمين أكبر. نعم. كلما رأيت أن الخير في المسلم أكثر. مهما رأيت منه تسامحه، لا يكون في قلبك كره لأحد. وهذا بحسب تعلقك بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انظر، أنا أقول حتى النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ماذا؟ لما كان في إحدى الشوارع المدينة رأى جاريات لبني النجار. بني النجار هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى جاريات فتيات، يعني فتيات أناثة ليس ذكور، وهم يضربن بالدف ويقولن نحن جاريات بني النجار يا حبذا محمدا من جاري، يمدحن النبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن النبي أمامهم وهم يمدحن النبي. فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام قال يعلم الله أني أحبكن. ماذا يعلمنا النبي؟ يعلمنا أن مدحه في غيابه هذا يجعل سببا لحب النبي عليه الصلاة والسلام. ويعلمنا أننا إذا رأينا فتيات على طاعة الله تعالى يتقربن إلى الله أن نحبهن لله. يعني وإن كنا أناسا، نعم أنا أحبهن لله. إن رأيت أن امرأة أنت تحفظ القرآن وهي على طاعة الله تعالى، هي ليست زوجتك وليست أختك وليست قريبتك وليست إنما هي من أمة محمد وأنت لا تعرفها، ولكن سمعتها في برنامج من البرامج، أحببتها لله تعالى لأنها على طاعة الله تعالى. لماذا؟ لأن قلبك فاض في محبة الله. Allah. Sama. اشرح له. Jadi jawabannya adalah sebetulnya tidak ada batasnya. Bahkan kalau boleh kita katakan sebesar apa cinta kita terhadap Allah, ikatan kita, ta'aluk kita terhadap Allah dan terhadap Rasulnya, terhadap Islam, maka sebesar itu pula lah, sekuat itu pula lah cinta dan ikatan kita terhadap sesama Muslim. Ya. Jadi itu tolak ukurnya begitu. Sama. Dan tentu saja kita mengetahui bahwa Islam ini adalah agama cinta. Agama yang mengajarkan cinta. Agama yang mengajarkan kasih sayang. Jadi ketika Nabi SAW melewati jariyah gitu ya, melewati seorang budak perempuan, bahkan dikatakan ini banyak ya, budak-budak perempuannya banyak.
ini sedang menyambut Nabi SAW, memberikan puji-pujian terhadap Nabi SAW ya, sambil menabuh semacam gendang itu duf ya. Taib, daripada Bani Najjar ya, daripada Bani Najjar ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahu ya'lamu inni la uhibbukunna. Allah mengetahui bahwasanya aku ini mencintai kalian itu ya. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ya itulah ketika kita memberikan cinta pada seseorang, maka sebesar itu pula lah cinta yang akan kita terima dari orang itu. Ya. Nah, dalam hal ini yang kita cintai adalah Allah dan Rasul-Nya. Ya. Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah merintahkan kita mencintai saudara-saudara kita sesama muslim. Nah, jangan pikir bahwa ketika kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, kita sudah selesai hanya dari Allah dan Rasul, tidak ya. Ya, tentu kita akan mendapatkan cinta daripada makhluk-makhluk Allah. Sebagaimana seorang pelayan ketika ditanyakan apa yang kamu inginkan oleh seorang raja, raja bertanya, apa yang kamu inginkan wahai pelayan daripada harta kekayaanku, daripada harta kerajaanku, apa yang kamu inginkan? Pelayan itu dengan cerdas mengatakan, aku menginginkan engkau wahai raja. Ya. Aku menginginkan engkau wahai raja. Kenapa? Karena dengan mendapatkan raja, dia akan mendapatkan harta kekayaan, ya betul? Ya. Tapi kalau misalkan dia mengatakan hanya sedikit dari kekayaan harta raja, boleh jadi dia tidak akan mendapatkan kekayaan harta raja yang lain dan tidak akan mendapatkan raja. Tapi ketika dia mendapatkan rajanya, dia mendapatkan seluruhnya. Jadi seperti itulah tamsil ibarat cinta kita terhadap Allah dan terhadap manusia. Ya, tatkala kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka cintaan makhluk terhadap kita itu akan menyusul. Baik. Jadi itu apa jawabannya? Wallahu a'lam. Baik. Jadi huna maktub Maulana makna mau'izah balighah. شرحناها هذه موعظة بليغة، موعظة بلغت منا في قلوبنا وأثرت فينا تأثيرا كثيرا، هذا معناها. لكن أريد أن أبين لأخي صدام أمر. نعم. محبة الأخ قد تبلغ مبلغ يعني يوصلك إلى الذهول، يوصلك إلى الذهول، يوصلك إلى أن لا تدرك بعقلك أن المحبة لله تعالى توصل إلى هذا الحد. لما جاء المهاجرون ووصلوا إلى المدينة واستقبلهم الأنصار، من كان عنده زوجتين قال له أتنازل عن واحدة لك وأبقي واحدة لي فاختر منهما. من يفعل ذلك؟ من يفعل ذلك لولا أن محبة الله تعالى ومحبة الرسول غلبت على القلب يتنازل عن زوجته لأخيه؟ المحبة توصلك إلى مبلغ أنت قد لا تدركه، لأنها تغلب، محبة الله تعالى تغلب على الأعضاء كلها. Jadi tadi saya mengatakan terkait pertanyaan Ibu Mudringa, bahwa makna balighah itu maksudnya adalah yang berefek terhadap hati gitu ya, dan membekas di dalam hati gitu, itu maknanya itu. Jadi balagot sampai gitu, sampai ke dalam hati gitu. Ya, perkataan itu membekas di dalam hati sehingga memberikan kesan yang luar biasa mendalam di dalam hati, di dalam perasaan kita, dan itu kita sering mendapatkan hal itu. Dan tadi saya ingin memberikan penjelasan tambahan terhadap pertanyaan Pak Sadam. Jadi yang namanya cinta itu bahkan kadang-kadang sampai kepada taraf kita ini ya di luar akal ya, dalam bahasa kita ya, di luar akal atau tidak bisa diukir oleh kata-kata itu. Ya, saking besarnya cinta itu. Lihat bagaimana
ya baik itu kecintaan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap ikhwan, ya, terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin. Sebagaimana ketika Muhajirin dari Mekah hijrah ke Madinah, ya. Lihat bagaimana kecintaan para sahabat Ansor terhadap mereka, ya. Sampai ada yang punya istri lebih daripada satu, diceraikan, kemudian ditikahkan dengan Muhajirin yang belum menikah. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan lihat ketika seseorang mencintai Allah dan Rasulnya, maka timbullah dalam hatinya kecintaan terhadap sesama muslim. Nah, ketika cintanya besar, ya, tak terbendung, maka mungkin tindakan-tindakan apapun yang menurut kita di luar wajar, ya, itu mereka lakukan. Saking apa? Saking luar biasa hebatnya cinta mereka, gitu, ya. Wah, ini kalau bicara tentang Ansor dan Muhajirin, wah itu sudahlah, ya, itu seperti manusia-manusia langit, itu. Tidak bisa kita bayangkan seperti apa mereka, kehidupan mereka. Tamam, Maulana. بارك الله فيكم. Nah, نختم المجلس إن شاء الله تعالى. insyaallah. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ربنا ونتوب إليك. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا توفنا على رضاك وألحقنا بالصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لنا على سر على نيته ما علمنا منها وما لم نعلم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. واجعل الخير يجري على أيدينا واجعلنا كالغيث أينما حللنا نفعنا يا أرحم الراحمين. آمين يا رب. آمين يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ربنا ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله على سيدي حبيب رسول الله محمد وعلى إخوانه النبيين أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نختم بالتهليل والصلاة على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم جميعا. الله تعالى يحفظكم ويمد بأمداده ويجمعنا إن شاء الله ربي تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan ya Maulana.